अधिका खाइले ठिपी खोलो पुणी खाइले मेडिकल तापर डॉक्टर को खाइले हबु भल मेडिसिन खाइले हबु किता डॉक्टर कल्याण कल्पद्रुम चिदानंद सिनेमय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 राजा सत्य नारायण देवंक भक्ति वृद्धि अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे कल्याणमयी विश्व भारती बागवादिनी झंकड़वासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे माँ भगवती प्रीति अर्थे नम आराध्य नम वंदे अवधूत गादी ब्रह्म बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे उपस्थित आबाल बुद्ध वनिता मानकर गालुआ पालानुष्ठान समस्त सक्रिय कर्मी मानकर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडलीकर माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर नारायण सर्वश्रेणी काल सर्वविध कल्याण साधन करंतु यही भव्य अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बारे दया गणपति गुं हवा मोहे पशु मम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहंत्यासु सर्वसिद्धि प्रभु भवजन ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्नन्ति देवैस्तवै सदृगायं द्विजं सामगः ध्यानावस्थितो भगवते नमनसा पश्यं द्विजं योगिनं दस्यां तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् साक्षात कमला देवी वाक्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संकाश काश्यपेय महाद्विती धनुषारी सर्व पाप घृण प्रणतस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च
नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय ये नमो जगदानंद कंदाय प्रणेतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नारायण रुद्रे भास्करे तथा अभिनंदन कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते भाई पंचदेव लंबा केते कला ये मुख्य करिया जो बक्षरे विराज ये मुख्य करिया जो बक्षरे विराज दक्षराज जे माँ हिम कालिका माछ मुंड बालिका हिम गिरी बालिका माछ मुंड बालिका बक्षरे विराज बक्षरे विराज दक्षराज जे माँ हिम कालिका हिम गिरी बालिका माछ मुंड बालिका काट त्रय तापकू झट माट त्रय तापकू झट मुक्ति बाट काट त्रय तापकू झट माट त्रय तापकू झट माछ देई मु पूजिबी काछ माछ आउ देई मु पूजिबी काछ माछ देई मु पूजिबी काछ माछ आउ देई मु पूजिबी से काट घाट नाट नथिब दका माछ मुंड बालिका काम काया रूपकू धरी मा काम काया रूपकू धरी रूपा करलो माहेश्वरी काम काया रूपकू धरी मा काम काया रूपकू धरी रूपा करलो माहेश्वरी बांका दास तो दास दास दिन बांका दास तो दास दास दिन बांका दास तो दास दास दिन बांका दास तो दास दास कहला ये नाश विनाशम नाश विनाशम आये हृदयरु शंका
ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ଛତ୍ରଦଣ୍ଡଂ ଶତଧୃତି ଭବନଂ ମରୁହଂ ନାଳଦଣ୍ଡ ନୌକୁପଦଣ୍ଡ କ୍ଷର ତମର ସରିତି ପଟ୍ଟିକା ଚକ୍ରାକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ହଂଘ୍ରି ଦଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ ତୁ ବିସ୍ତର ତୁ ବିବୁଧା ସିନା କାଳ ଦଣ୍ଡ କଳା ଷଣ୍ଢ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଏ ବାବୁ ମାନେ ସାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ ଭବ୍ୟ ଆସନ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ବାପା ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ହଉ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ କଳାକାର କୃଷକ ସୈନିକ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଇଏ ମାଟିକି ପାବନ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମତେ ଗରାଣି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତତେ ଗଡ଼ାଣି ହେଲେ ମତେ ପୁଣି ଗଡ଼ାଣି ହଉଛି ତମେ ନହେଲେ ତଳେ ଗା କାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଇ ପୁଅ ହଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାକୁଣାଟାରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ଗାଲୁଆ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନେ ବାଣ ଧରି ଗାୟକ ରଣ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଇଏ ତ କଳାର ମାଟି ଇଏ ମାଟିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଗାଲୁଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ପଞ୍ଚଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ତୁ ବାବା ଆଉ ଆଡୁକା ହଁ ଏଇ ପ୍ଲଟ ର ମା ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପଡି ଉଠି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଇଛୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟି ହଡ ହବ ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଛି କିରେ ନାଇଁ କହିହବନି ଛାଡ ଏଠି ଯେ ଇଏ ବାବୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ପାଲା ବାଦ ପାଲାର ଆଜି ହେଉଛି ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ରଜନୀ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ରଜନୀ ଅଧିବାସ ରଜନୀ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡା ପାଲା ବାବୁ ଏହା ପୁଣି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ପାଲା ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଖାଲି ହୋତାକୁ ମୋ ରାଜ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମହୋଦୟ ନାଗୁଛି ଆଉ ତାଠି ମାଉଁସ ଅଛି ମହୋଦୟ ଲଗାଉଛୁ ର ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶସ୍ତି କବିବର ବାଙ୍କନିଧି ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ମାତୃ ଜଣାଣ ଭବ ଭୟ ହାରିଣୀ ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦିନୀ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ପଦାବ୍ଦରେ ଭେଟି ଦେବା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଉପନ୍ୟାସିକ କବି ଦଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଚାରିଧାଡ଼ି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବିନାଶରେ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ କବିତା ବନିତା ଲତା ବାବୁରେ ନାରୀ ତାର ଦୈହିକ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥାଏ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ପଦବିଷ୍ଠା ହେଲେ ବି ନାରୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ କର ନ ଧରିଛି ନାରୀ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇନି କବିର ଲେଖନୀରେ କବିତାର ଭାବ ବିଗ୍ରହ ପରିପୃଷ୍ଟତା ଲାଭ କଲା ପରି ବିନା ରଞ୍ଜା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲତାଟିଏ ମାରିପାରେ ନା ଆଜିର ଗାୟକ ମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ଅନେକ ସାଧନା ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ପାଲାର ଗରିମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସିଂହର ପ୍ରଣେତା ପ୍ରତିଭା ରାୟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଚାରିପଦ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଛି ସେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାମୟ ପଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ
ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ଛତ୍ରଦଣ୍ଡଂ ଶତଧୃତି ଭବନଂ ମୋରୁହ ନଅ ଦଣ୍ଡ। ଗେଡୁଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ ତମ ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହନ୍ତି ଆଉ। କବି ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ। ପାଲା କହିଲେ ଏଠି ନୃସିଂହ ହୋତାଙ୍କର ମୋର ବାଦ ନୁହଁ। କାହାର ପାଠରେ ବାଦ, ପାଠବାଦ, ଗାଇବାରେ ବାଦ, କହିବାରେ ବାଦ। ସେ ତାଙ୍କର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିକିରି କେମିତି ଲୋକାଦୃତ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତେଣିକି ଯୋଉ ଆଡେ ଯିବ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଯେ ଦଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଜଣେ କବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଆସିବାରୁ ପାଲା ସରଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। ସିଏ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ତିନୋଟି। କଣ କଣ ଦେଖିବା ପୁଅ କହିଲା ଇଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମେ କରତା କରତା ତୁମ୍ଭେ सृष्टि तुम्भे स्थिति विलयर कर्ता ये तीनोटी ब्रह्मांड रे आपण हेले कौन ना सृष्टि स्थिति पालनर कर्ता। आपण कहिबे तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारकर्ता शिव। आपण हिसाब क्षेत्र को आणतु। आपण आपणक जीवन काल रे बहु वरिष्ठ गरिष्ठ पाला गायकंकर संस्पर्श आसीचंती। धुरीण पाला गायकंकर पाला को तर्जमा करिसंती अंतर्जगत रे। जदि आमे हिसाब करिबा अष्टादश पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, जदि अधिक राक्षस को मारी थांती से हेले विष्णु नहीं आज्ञा। संहारकर्ता विष्णु कहले अतिरिक्त होबे। सबु तो मारिले विष्णु, शिव कौन संहार करता? जदि हिसाब करिबे अल्प केतेटा राक्षस को मारिचंती किए? शिव भगवान। सबुतक राक्षस को मारिचंती किए ना? कल्याण कल्पद्रुम नारायण। किंतु पंडिते सृष्टिकर्ता हेले ब्रह्मा, पालनकर्ता हेले विष्णु, संहार करता हेले शिव। अच्छा जदि आमे सृष्टिकर्ता कहबा ब्रह्मा को, ताले जी समस्त को सृष्टि करचंती से एबे सृष्टिकर्ता हेले ब्रह्मा को सृष्टि करचंती किए? चुप समस्त आमे एटी जेते बसीचे मो ज्ञानी माने विचार करंतु। आम मानकर सृष्टि केमिति हेछि ना मो बापा मांकर अवदैमित्य जौन्य सह संबंध फल रे आम शरीर तयारी हला मा गर्भेरे। आम समस्तक शरीर मा गर्भेरे तयारी हेछि, किंतु ब्रह्मा को शरीर तांको मा गर्भेरे तयारी हेइनी। ब्रह्मा गोटे एमिति देवता, ये समस्तंकर शरीर मा गर्भेरे तयारी हेला बेले, कारण मार डिंबाणु बापार शुक्राणु मार गर्भाशय रे आमे मान स्थान पाइले। आपण मानक भितरु कि आम भितरु केई जने छातिर हाथ बाडे कहबो मु मा गर्भरु जन्म न ना, आमे समस्त मा गर्भरु जन्म। किंतु ब्रह्मा को को मा जन्म देई नै, से के जन्म हले? ब्रह्मा को निजे नारायण जन्म देइचंती। संस्कृत भागवत रु गोटे गाइबी। हे पुओ कौन बापा आगे जी बसंती से भल पिला भल शुणती ना एमती कुरुकुरु हंती? अवश्य तुम्हें भल पार्टी करूना जे किंतु ठरा ठरी होउछ। पार्टी करना चैनल टा नागिच नले काली कौन कौन हेतला सबरा सब कहते कहि हबनी। से पुनी सुनले कबे देख आम गाँ को निंदा कर पुओ। एठी ब्रह्मा कर सृष्टि नारायण कर नाभि कमल। अच्छा नाभि कमल कोन सब पिला जन्म हंती ना? ये कथा आपनकर अविश्वास हो पारे, किंतु संस्कृत भागवत, ओडिया भागवत, जदुमणि महापात्र, प्रबंध पूर्णचंद्र प्रमाण देवे तापर आगेबा। से सिना नरमी जाइछि महा टाणुआ बाघ बुढ़ा हेले कोन शिकार करा छाड़ देबो? तुमे जानि ना बापा से महा अछि टिके कोहळैले माने कइला ये ममात्मे महादेव संभव मम भ्राता
ଭଉଣୀ ଶୁଣୁନା ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସିଛ ସବୁ ଶୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ଉଜ୍ଜଳ ହବ ଏ ପାଲା ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଶୁଣିବାଟା ଠିକ କରିବ ସେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ଥିର ନହେଲେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ କଳସ ବସେଇଲେ କଣ କଳସ ପାସ୍ କରିବ ଚୁପ୍ ହେଇବ ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ତୋ ପରିବାର ଯେ ତୋର କେହି ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେନି ସାନ ପୁଅ କରୋନା ବେଳେ ପାସ୍ କରିଛି ତୁ ହେଇବ କଲେଜରେ କାହିଁ ପଢିଲା ନାହିଁ ତୁ ବସୁଛୁ କେମିତି ଠାଣିରେ ଯେମିତି ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ମାମଲତାରୀ ପାଳିଆ ନରମରେ ବସୁନୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କଲେ ମମ ଆତ୍ମେଇବ ମମାତ୍ମେଇବ କିଏ ଶିବ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ତୋ ପୁଅ ତୋର କଣ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ସେଇ ତ ଅଡୁଆ ଇଲା ନା ତୁମ ପୁଅ ତୁମର କଣ ହବ ପୁଅ ହବ ସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ପୁଅ ତୋର କଣ ହବ ବାୟକ ତୁମ ପୁଅ ଦାଦି ଟିହିକି କହିବ ତୁମ ପୁଅ ତୁମର କଣ ହବ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ବୁଢା ବହୁ ଗଭୀର ଚାଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେବେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲ ହବ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ପୁଅ ତୋର ପୁଅ ହବ ମୁଁ କହୁଛି ତୋ ପୁଅ ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହବ ଭୁଲ ହବ କି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ମୋଦ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବ ନାରାୟଣ କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଗାତ୍ର କହିଲେ ଶରୀର ସୁରେଶ ବିଜୋଜା ପାକ ଶାସନ ବଳାରାତି ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଆରେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଔରସରୁ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଔରସରୁ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ୟାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ୟାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର हे बाबू मान ज्ञानी माने मो माँ माने सब शुण ताले भागवतरे व्यास कहिले संस्कृत भागवतरे ब्रह्मांकर सृष्टि भगवान विष्णु को नाभि कमल नहीं गे माँ अछंती आउ कोन हम ओडिया भागवत नीरव रहिबे जगन्नाथ दास कारण पाला कहिले तो कवि कविंकर बाद आम ठारू जो गायक बेसी अध्यवसाय करचंती से 10-15 मत देला आमे 2-3 मत दो कहले भागवत कहले बापा बायको पानी पील हम नहीं कहला ब्रह्मा जे मोहर नंदन ब्रह्मा जे मोहर नंदन ये जो गाइबार कौशल या होता जानी हे बड़ा बड़ा पार्टी करी एमती ओडिसा रे कौन गायक करंती नहीं अच्छा कहबिनी किछि कहबिनी आसला गाइबी कुहा बोलाटा ठीक मु बहु बेलू कही नहीं पूरा मु रही कि तू मु जाने जो पाली अथवा ठीक खरा बेलू तांको घरे पछतबू तोर इज्जत मत अछि कहला ब्रह्मा जे मोहर नंदन हे ब्रह्मा जे मोहरन तांकू नर से मोहर ब्रह्मा होचंती मो पुओ किंतु मो पुओ जे माँ भगवान विष्णु कहले मो पुओ ब्रह्मा भल पाए बापू मान जी सब युव संप्रदाय अच्छ पुओ कौ बापा कौ पुओ को भल न पाए आजिकली बापा मु देखुची कन्वेट छुट्टी न हुनु गाड़ी नहीं हाजर मो पुओ आसो हाट जाक बुलुचंती कंचा कदली काई बंतल कदली गाजर चकटा मो पुओ खाइबो पुओ पाई बापा व्यतिव्यस्त विव्रत केमिति मो पुओ स्वास्थ्य भल रहिबो भल स्कूल रे पढ़िबो भल कॉलेज रे पढ़िबो तेणु कि बोहू आइला बेलू से बर विनय करू कि पार्टी करू जहाँ करू करू किंतु पिलाटा को मनीष करने आपण समस्त प्रयास किंतु कौ बापा पुओ को भल न पाए जदि नारायण कर पुओ ब्रह्मा
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାରାୟଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେତିକି ବେଳେ କାରଣ ଆପଣ ଦିନେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣ ବି ପୁଅର ବାପା ହେଲେଣି କେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବୁନି ନା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାପା ଭିତରେ ବିଷ ଭରିବ ସେତେବେଳେ କୋଉ ବାପା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ଯୋଉ ଗୋଟାକ ବାପା ଘୃଣା କରୁଥିବ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବ ଭଲ ପାଉନଥିବ ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆଚରଣ ଭିତରକୁ ପୁଅ ଆଣିଲା କୋଉ ବାପା ଭଲ ପାଇବ ଜଗେ ନାରାୟଣ ଯୋଉ କଥାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ କାମ କଲେ କଣ କଣ କହିବ ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣୁଛୁ ବାପା ଯଦି ପିଉଥ ରଗୋଳମାଳ କରନା ସେଥିରେ ମାମଲା ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବାବୁମାନ ଲେଖିଲେ ଛତିଆ ମଠ ବାବାଜୀ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ହରି ଆଏ ଗରବ গর্ব গঞ্জন হরি কারি গর্ব সৈনান গর্ব গঞ্জন নর হরি ব্রহ্মাঙ্ক মনরে গর্ব কোন ব্রহ্মা পুଅ বাপাକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଖାଲି ଟିକିଏ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଦିନ ବାମନ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକି 3 ପାଦ ଭୂମି ଗଲେ ବଳିରାଜାଙ୍କର କଟକ ପ୍ରଥମ ପାଦ पृथ्वी की आवृत कला ये कवि कल्पना द्वितीय आपण यदि कहे पृथ्वी गोटाए जाक पाद आवृत कला बलि ठियाईदे कौटी बामन ठियाईदे कौटी ये कवि कल्पना बाम जो राजा बलि की देखागला आउ पृथ्वी देखा जाऊनी खाली ठाकुर पाद द्वितीय पाद जो व्योम मंडल को आच्छादन कला मु कौन जमती कहूँ सेमती कहूँ से एड़िकी बकटे पाद कहाँकर विष्णु बामन बामन विष्णुकर बामन भगवान सारे ब्रह्मा को देखा जाउची एड़िकी टिकी किंतु से सारा आकाश को कौन करछि ना ढांकी ब्रह्मा विचार कले कले मु बहु दिन है 84 काठी गभीर गंगा जल मु कमंडल भितर रखी मु बापा को पाद को धोईदेवी ये कौन एड़िकी बकटेना को पाद ये 84 काठी गंगा जल ढाली देले तो भासी प्रभु मन मन भाविले कहले देख रे मो पुओ मते चिन्हि पारुनी मो अभय पदर महिमा जानी पारुनी कौन कमंडल रे टोपे पानी रखिछि कुआरे ढाली दबो भासी जीवो ढाल देखी जयदेवंक पुओ धरणीधर लेखिले अनेक कालरु गंगा कमंडले संची ये कमंडले संची अनेक कालरु गंगा कमंडले संची कमंडले संची ये ढाली लात बचरणे हर से विरांची हर से विरांची रखी 84 काठी गभीर गंगा जल आज्ञा 84 काठी हिसाब आज आमर नाई आमर कोटिए पर हिसाब शेष एक रे गोटे सुन देल हम 10 दीटा सुन देल हम 100 तापर 1000 लक्ष एक 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि अवृंद वृंद खर्ब निखर्ब एमती शेष हूँ परार्ध सार एक रे 19टा सुन देल हम काठी गणेश पाठ पढ़ी लिहि काठी बाबू मान किंतु से 84 काठी गभीर गंगा जल को ढाली देले ब्रह्मा कौन हम गर्व अहंकार काहारी रही आज पिला माने विचार कर जो बुढ़ा मौसा बसी 30 वर्ष तले
मौसा शरीर एमती थिला ना दृष्टि शक्ति एक कमी थिला ना मौसा आमे केबे चिंता करनी आम मुंड चूल पाची जाऊ आपणा छाए पाची आपणा छाए दुर्बल हो जीव शरीर ये दुनिया रे सबू पुराना हेले भलो हेलो किंतु मनीषटा पुराना हेले भारी अड़ुआ रे सर ओडुआ माने कोन भारी अलोड़ा भारी असुंदर चलिबा पाई अड़ुआ आज आपण माने फूल मालटी देइचंती गायक बोली सम्मान दउचंती जो दिन से मो देहरु चाली जीवो जरा व्याधि ग्रास करिवो घर भितरे पड़ी कि सेई अनुष्ठान कथा आपणक कथा चिंता करिवा आवश्यक आगे आगे पंडित मंडली हां केड़े केड़े बड़ गायक आपण मानक निकट रे पाला परिवेषण करी सजिया साई हेला बेले एमती चिंतित व्यथिव्यस्त विव्रत ही अतीत कथा को मन पकई आखिर लुह झरईचंती एबे 101 रे जगन्नाथ बेहरा पहुंचिलेनी सेई पुराना कथा से लोकनाथ कर कथा कहती से कहती विश्वनाथ पटल सिंह कथा हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग आगे बाबू मो भितर किए अच्छी बोली आपण मते सम्मान दउचंती सेई गोटाक चाली गले छुईबेनी आपण मते सर कोन कहबे खोर्धा जिलार कवि कहले मो भितर किए थिबारु आपण मते सम्मान दउचंती किए चाली गले आपण छुईबे कहबे छुईबे नाही तोते बोलीबे के छुईबे आउ साड़ू को जीवी नहीं आज्ञा ना आपण माने जेतिकी बसचंती विचार करंतु छुईबेनी ये बापा जहा को घृणा करंती पुओ सेई काम कले मौसा गर्वर अहंकार 84 काठी गभीर गंगा जल ढाली देले जे खाइले कोन हला सारे गोटे आंगुठी धोई पाला कोन हला धोई पाला ना ना धरणी धर कौन कहले गोटे पकाउची 10 मात्रा आगे मगा मगा कहला ये फादकू लंटी मंदाकिनी बही आगे ले दुब घास अगेरे काकर बिंदु रहिला परी गेडुआ सर भगवान बामनकर सेई नख संधि रे 84 काठी गभीर गंगा जल रहिया सारे कोन भगवान को नखर हे पांच बाटा रहिला हां तांकर तो कोन न खाइ जाइथबो हां कोन न खाइ जाइथबो हे भगवान कोन करी कोन न खाइ थब सारे पानिया माटी पसिले कोन न खाउली तू गलुनी ब्लेड धरिक काटी दे था तो गोटे मूर्ख भाया कथा कर तू सेमती हला पाठ करना एटी जेतिकी आपण माने बसछंती आगे आगे ताले ब्रह्मांकर सृष्टि कोठू नाभि कमल करो नाभि कमल कोन पड़ दे विशेष घोषणा अद्य रजनीर प्रथम पर्यायर सारंगर पाला परिवेशन मनमुग्ध होई सत्यभामा स्वाई गायक महेश को 11 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करछंती जने वृद्धा माँ पुराण जुगर सत्यभामांकर स्वामी अलौकिक प्रेमकारी ब्रजविलासक हटिया नागर कान्हा हां द्वारिकाधीश कृष्ण नारायण कल्याण करंतु सत्यभामा सत्यभामा मांकर मांकर कल्याणकारी भंतु बोला आनंदे कबा हरि बोल पुओ ताले
ଯଦୁମଣି କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ? ଆଚ୍ଛା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଏ ପିଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚିଠି ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ ଆଳାପ। ଆମର ତ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତୁ ପାଟି କର ନା। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମଣୀ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ଚିଠି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ମୁଁ ଗାଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ହବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ। ଏ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସାହିତ୍ୟରୁ କହିଲା ଇଏ ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଏମିତି କଣ ପାଲାର ନାହିଁ ସେମିତି କରୁନା ଛାଡ଼ି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯଦୁମଣି, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭାଷା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆପଣ? ଚାରସାରୀ ପାଠ। ଆଜ୍ଞା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇପାରୁନି, ସାର୍ କାହିଁକି? ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ଅର୍ଥ କରିପାରିବି ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ 10 ଥର ବୁଝିକି ତାକୁ କେତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ କହିଲା ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିନୋଦେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲ ତନୁ ତନୁଜ ଭାଇ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିଠି ଦେଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବିଷଜ୍ୱାଳାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ବେଦ ପୋଥିକି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖାସୁର ତାକୁ ମାରି ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠୁ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ। କଣ ପୁଅ ବୁଝିଲୁ? ତାହେଲେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ପାଳନ କରିପାରିବେ, ସଂହାର କରିପାରିବେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ବସୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଏକ କୁଅର ସ୍ଥିତି ବିଲୟ, ଇଏ 3ର କାରଣ 3 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଏ? ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ 3ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ।
ମା କ'ଣ ତିନୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ? ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିନି ନୁ ଆଉ କେତେ? ଆଉ ଜଣେ କବି ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି 7ଟି। ହେଇଲୋ ବାପ ସେ 4 ଆରୁ ବଢେଇଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 7। ସେ କବି କିଏ? ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଣ କହିଲେ? ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 7 କେମିତି? ଏ ପୁଅ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ତୁମରି ପରି ବକଟେ କୁନି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେ କଂସ ଭୟରେ ବସୁଦେବ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ରଖିଦେଲେ ମା ଯଶୋମତୀ ବାଇଆଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ମତେ ପାଳନ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଝଟ ହେଲା ବେଳେ ମା କୁ କାମଧନ୍ଦା କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯଶୋମତୀ କଣ କଲେ ନା ବଡ ପୁଅ ବଳରାମକୁ କହିଲେ ବଳିଆରେ ଆମର ତ ଗୋପାଳ ଘର କଥା ଦହି ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡିବ, ତୁ ଟିକେ କାହ୍ନାକୁ ନେଇଯା ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ବୁଲ କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଡାକିବି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ବାପା ଧନ ଯା। ମା ଯଶୋମତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ବଳରାମ ଠାକୁର ସାନ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଖେଳ କୌତୁକ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ। ଦି ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ, ଇଏ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ। ରାତି ପୁଆ ପାଲା ଯୋଉଠି ସେ କଥା ଅଲଗା ପାଳିଆ ଉଠିବେ, ସେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତ କିଏ ବାଲି ଘର ଧୂଳି ଘର କରି ଖେଳୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରିବୁ କହି ସଡେଇରେ ଇଏ ମାଟି ଥୋଇଛନ୍ତି, ସେଆକୁ ଭାତ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ନା ସେ ମାଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁରବୀ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ। ଯେମିତି ପାଟିରେ ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ ବଳରାମ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଏ ବଳିଆ କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ଆମ କନେଇ ଦେଖିଲୁ ମାଟି ଗୁରା ଖାଇ ଯାଉଛି, କେମିତି ମାଟି ଖାଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେତେ ପାଟି କରୁଛି ସେ ମାଟି ଖାଇ ଯାଉଛି। ମାଟି ଖାଉଛି? ହଁ ମା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏ ବଳିଆ ର ସରଲବଣୀ ଯାହାକୁ ରୁଚୁ ନେଇ ସେ ମାଟି ଖାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମା ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କାହ୍ନା ତୁ ମାଟି ଖାଇଛୁ? ମାଟି ଖାଇନୁ? ପାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପାଟି ଖୋଲିବୁନି? ଇଏ ଗୋପାଳୁଣୀ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି। ରେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରଦ କେତେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦଶମତୀ, ହଇରେ ଟୋକା କଣ କହିଲୁ ଖାଇନୁ? ବାହାର କଲେ ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ରେ ଗୋପାଳୁଣୀ? ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଉଛି ତାକୁ ଧରିଛୁ ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ ବାଢେଇବୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଖାଇନେ। କଲେ ଖାଇନୁ? हे बनवाली पट्टनायक कले बिस्तारी पाटी खाइला माटी मा यशोमती छातरे पिटी बिस्तारी पाटी खाइला माटी मा यशोमती छातरे पिटी आकटंक धर कपटी भितरे ब्रह्मांड देखाई लाटी केड़े छंद जानिलो मातृत्व को जाहिर करी यशोमती जेतेबेले उच्चैछि प्रभु सेतेबेले पाटी खोली देले। पाटी भितरे यशोमती मा पाइला नै माटी, पाटी भितरे देखुछि 7टा ब्रह्मांड। पाटी भितरे देखे भितर यशोमती देखुचंती 7टा ब्रह्मांड गोपपुर। हे बापा ए कौन गपुच? से तांको बुझाउछुंती गोपपुर। हां हां गोपपुर रे
କଣ ହେଇଛି ନା ଯଶୋମତୀ ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଧରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଛଉଛନ୍ତି ତାରି ଏତେ ଅନ୍ଧୁଣି ଏ ପୁଅ ସ୍ନେହରେ ଗୋପାଳୁଣି ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ବଡ ପାଟିରେ ଡାକିଲା କହିଲା ବଳିଆ 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 କାଇଁ ବଳିଆ ଇଏ ବଳିଆ ତୁ ଇଏ ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁନି ମା ହଉଛୁ ସେ ପିଲା ଲୋକ କାହିଁ ପାଖି କରୁଛୁ ତୁ ବଳିଆ ରେ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉ ଆଡକୁ ନେଇଥିଲୁ କି ରେ ଦେଖିଲୁ ତା ପାଟିରେ କଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଡାହାଣୀ ଖାଇଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ରହିଛି ତ ଗାଡି ପଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ କହିଯା ଏତେ ବୋଉ ବୋଉ ହନା ସେ ପାଲା ବାଲା ଝାଡା ବସିଛି ଇରେ ବୁଢା ସେଇ ଯୁଗରେ ରୋଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ରେ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର କିଛି ଦେଖାଗଲାନି ଝାଡାଟା ଦେଖାଗଲା ବସିଥିଲି ସେ ଯେମିତି ଚିଡିବ ସେ ରୋଲ ନ କରିବ ଏଇ ବାଟଟି ସେ କରିଛି ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାର କିଏ ଦଂଶ ଦେଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତୋଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 7 ନୁହଁ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ ଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଲେହେଙ୍ଗ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ତ କଣ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦିଅ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି ମୁଁ ରଖିଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଦିଅ ଗାୟକ ମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 1 ନୁହଁ 3 ନୁହଁ 7 ନୁହଁ କହିଲେ ନେତ ଧ୍ୱଜା ବର ଉଡେ ଫର ଫର କଲା ଉଡାଇ ଦେଉଛି ଭବୁ ଜାତ ନା ନୀଳ ଚକ୍ରେ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ ବର କଣ କହିଲି ସେଇ କଥା ଗାୟକ ପଢିକିରି ଅଡୁଆରେ ପଡନ୍ତି ଏଟା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର 14 ଭୁବନ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହଁ ବାବୁ କହିଲା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା 12ଟା ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 12ଟା ଜାଣନ୍ତି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ କର୍ତ୍ତା ଗୌର ଦ୍ୱିଜ କହିଲେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା କିଏ ସେଇ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ 14 ହେଲା ଏ ହୋତା ବାବୁ ଶୁଣ 7 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଏ କିଏ ନା ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ସ୍ୱହଲୋକ ଜନଲୋକ ତପଲୋକ ମହଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ଏଠି ଗୌର ଦ୍ୱିଜ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି 14 ଆଉ 7 କିଏ ନା ତଳ ଅତଳ 2 ଭୂତଳ ପାତାଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ବିତଳ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ତୃତୀୟ ପାତାଳ ସେଇଠି ଏ ବାପା ଇଏ 7 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି ଜଣେ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ବାପା ଅନ୍ଧ କବି ସେ ଅନ୍ଧ କବିଙ୍କର ଲେଖା ଦିଲ୍ଲୀ ସୂଚନା ଭୁବନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଅନ୍ଧ କବି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 1 ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 3 ନୁହଁ 7 ନୁହଁ 14 ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ କହିଲା ଇଏ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି
ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ବୋଇ ହଁ ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ନା କହିଲା ଧାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକୋଇଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମବେନି ଭାଗ କଲା ଅଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚିରା 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 ଉପତ ହୋଇ ରହିଛି ଆହାଉରି ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଅଲେଖ କହିଲେ ପିଲେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନ ଲେଖ ଅଲେଖ ଆପଣ ମାନେ ଅଲେଖ କହିଲେ କହିବେ ଅଲେଖ ଲେଖା ନଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅଲେଖ କୁହାଯାଏ ଅଲେଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଉ କାଗଜ ଆଣନ୍ତି ଇଏ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଯୋଉ କାଗଜ ଆଣିବେ ଦୋକାନରୁ ଏବେ ସିନା ଖାତା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେତେବେଳେ କାଳି କିଣିକିରି ଆଣୁଥିଲୁ କଲମରେ ପୁରଉଥିଲୁ ଲିପି ଜିଭ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲୁ ମନେ ଅଛି ଓକେ କଲମ ଓରିଏଣ୍ଟ କଲମ ହେଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କାଗଜ କାଗଜ ଆଣେ ତାକୁ ବାନ୍ଧେ ଖାତା କର ଏବେ ଠକିନି ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲେ ଖାତା ନେଇ ଯୋଉ କାଗଜ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣେ ସେ କି କାଗଜ ଅଲେଖା କାଗଜ ଅଲେଖା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଲେଖା ହେଇଛି ନା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଅଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯୋଉଥିରେ କିଛି ଲେଖା ନ ହେଇଛି ସେ ଅଲେଖା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଅଲଣା ସେମିତି ଅଲେଖ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 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 ଯୋଉଠି ଶୂନ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ଅଲେଖ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ହେ ବାପା ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଶୁଣ ସେମିତି ମୋ ଆଗରେ ବସିକିରି କୁଡୁରୁ କୁଡୁରୁ ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସିଆଡୁ ଯିବ କାରଣ ଇଏ ସଭା ପୁରା ସ୍ଥିର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଗାଇଥିଲି ସୁନାଖଳା ରାଜ ସୁନାଖଳା ସେଠି ଯେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଜି ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା କମି ଯାଉ ଚଳିବ ଟଙ୍କା ତ କେବେ କମେଇବେନି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଛିଡ଼ାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୋଳାହଳ ହେଲା ପାଲା ନ ଶୁଣିଲେ ବିଷ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସୁନାଖଳା ଆପଣ କରିବେ ଇଏ ଦିଟି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ସାଙ୍ଗରେ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିର ଆଉ ବାପା ଇଏ ଯୋଉ ଧଳା କାଗଜ ଦିହରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ କୁରୁକୁରୁ ହଉଛ ଛିଟା ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଧରା ପଡିଯିବ ତୁ ପାଟି କର ତୁ ଭାରି ତୁଇ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରାବୁ ସେ ସେମିତି ହଉଛୁ ତାହେଲେ ବାବୁ ଅଲେଖ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କହିବା ପିଆଜ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଆଜ କିଣିକି ଆଣିବେ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିବେ ପରସ୍ତ କି ଆଜ୍ଞା ଚୋପା ଛଡେଇବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଶେଷକୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଗଜା ବାହାରିଥିବ ଯାହାହେଲେ ତାକୁ ଛଡେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି କେହି ପାରନ୍ତିନି ଯାହାକୁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି ଆମେ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯିବୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁନି ଆଉ କରିବେ କି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବିନି ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କବି ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେଟା କଥା ଅଛି
तू न देखिले भी विश्वास करने को बाध्य ताले चाहा पिउठा पदे पदे कहूथा ହଁ କେତେଟା କଥା ବାସ୍ किंतु आम शास्त्र कही जहा न देखिब बेनी नयने परते न जीव गुरु तुम्हें माने पिला जहा न देखिब विश्वास कर मो ज्ञानी माने पंडित माने मो माँ माने ये दुनिया रे केतेटा कथा अछि लो माँ आमे न देखिले भी विश्वास करने को बाध्य ये तू विश्वास करू सर केंति कहलो तत्वार्थ चिंतामणि गोटे श्लोक गाउछ चाहा थोई कला काष्ट मध्य पुष्पगंध देह मध्य पाप पुण्य गोटे गोटे गायक अच्छा ठक गायक सी न आसिया जाए अनुष्ठान लोक विश्वास करेंगे नृसिंह होता न आसिया जाए गालुआ अनुष्ठान लोक विश्वास करना से आसो न आसो ठीक ना भूल देखिले किंतु ठीक किंतु केतेटा कथा अच्छी न देखिले भी विश्वास करियो हां କେତେଟା କଥା ए पुआ आमे दिनुर आसिलुनी पाला बढई आया ये तार टंगा आइथला ना नाही टंगा हेथला लाइट जलथला जल नथिला केमी जलला ए लाइन बाबू आसिले लाइनी बाबू हां लाइनी कोन बाबू डाकुछु लाइट ऑपरेटर बाबू डाकुनु लाइनी कोन बाबू डाकुछु हां से ऑपरेटर बाबू आसिले करेंट चार्ज करिबारु बोल जलिला चलिलो करेंट देखिबाकू केमिति सर कहि हबनी केमी जणा पड़िबो हाथ माइले किए हाथ मारिबो तुम मारो काई की कहबा हमकू 11 केबी तार भीतर कोन अछि करंट अछि ताकू छुईले मरिबा माइला किए करंट माइला देखै परिबु से करेंट केमी जाउ न देखैबो ये फूल सुंगु तुंगिली कोन होउची वासना आउची ये फूल भीतर सुगंध अछि हां तू मते देखै परिबु तुम बेकरे पड़ती तुम देखा मु तो बेकर पके देले तू देखै परिबु ना मते सर सर लागो फूल भीतर बासना अच्छे आज्ञा हाँ। आपण अस्वीकार करि परिबेनी ना। आपण मते देखै परिबेनी कि मु आपण को देखै परिबेनी बस गोटे लिटर कंचा क्षीर गाई क्षीर नबा बस ता धरे केमिकल प्रयोग करिबानी हरियानी आपण माने कहि परिबे ता भीतर घियो कोठी लुचि के କହିଲେ ନା मु कहि परिबी ना। क्षीर भीतर घियो गुप्त गुप्त फूल भीतर ता बासना गुप्त काठ भीतर अग्नि गुप्त तार भीतर करंट गुप्त ये देह भीतर देही गुप्त आज्ञा गुप्त रच काहा पाई सनातन दास कथा कहूची किए आपणक भीतर अछि बोली आपण पाला सुनुचंदी हां गुप्त आपन ब्रह्म पुआ साडू को जानी ना तेणु मो कहिबार तात्पर्य ଆଜ୍ଞା ये ब्रह्म बेनी भाग कला अधे ब्रह्मांड रचिला अधे रहिला सूर्य वाह अधे चंद्र हे आउ पृथ्वी पृथ्वी हे बाबू ए ताले गुप्त होई रहिছে आहुरी खंडे खंडे से गुप्तटा कोन सर मु कहि परबिनी ତତେ ପଚାରୁନୁ ଆମେ ଭାରି ବୁଝିଆ जदि दीटा तारा भितर बाड़ाई हो गले खंडे सद्य रहिला आ खंडे घुरी बोलले ग्रह मंडल जते जहाँ आपण कहबे कि गुप्त कौन रहिला ହଁ ଗୁପ୍ତ କୋଉ ଅବସ୍ଥା र एटी जेते आपण माने बसिचंती एटी कहिले भीम भई ब्रह्मांड होउची केतोटी 21 कोष्टी अलेख कुंड कहिले शून्य को जाउछन ହଁ दुखी दुखी द्वार ताले ब्रह्मांड 21 21 हां मु भगवान कर महिमामय पद वर्णना करबा पई आपनकर समय नष्ट करछि ଆଜ୍ଞା सात प्रथमे ब्रह्मांड 1 एक 3 तीन 7 सात 14 14 21 21 आउ जने कवि अभिभक्त पुरी जिलार हां कपिलेश्वर शासन हां परम शास्त्र भागवतर प्रणेता जगन्नाथ दास से समस्त मत को काटी दे सर से काटी के कोन कहले से कौन कहले कहले ब्रह्मांड गोटे नुह कि 7 नुह 3 नुह 14 नुह 21 नुह कहला ये ब्रह्मांड माड़
कहले कहार साहस नहीं कौ वैज्ञानिक कौ ज्योतिर्विज्ञ कौ पंडित कौ शास्त्रविद ब्रह्मांड केते कहीदब आपण कहे आम विज्ञान आगे वैज्ञानिक माने जानिछन्ति वैज्ञानिक माने जानिछन्ति पुराण जुगर जो वैज्ञानिक थिले ये से वैज्ञानिक माने समान हेबेनी तांको गोटिए खाली उदाहरण दे आगौछ सर ऑल वर्ल्ड के साइंटिस्ट अछन्ति पर्टिकुलर यही जगह रे भूमिकंप हबो 7 मिनिट पूर्व कहबे कि ना 7 सेकेंड पूर्व कहि परिबेनी ना द्वापर जुगरे कृष्ण नारायण 7 दिन पूर्व कहले यही जगह रे भूमिकंप हबो सुनामी हबो प्रलय हबो कहि नांती कहले जळे द्वारका ना सजीव जळे द्वारका ना सजीव ये मोर निवास सजीव 7 दिन पूर्व कहले भारत वर्षर पश्चिम दिगर अरब सागर हे उद्धव ता भितर सुनामी जो भूमिकंप हम आज भाषा आम कहूँ सुनामी हम एबे विज्ञान एते आगे कहीं तो पर्टिकुलर यही जगह ऊपर हम भूमिकंप कही पारना से माटी में मिसीगला पर से स्केल रे मापिले लाभ कौन अच्छे एते आगे आई विज्ञान मो बेक काटी देकि मोरी बेक मो गंडे लगेदेवे मो मुंड काटी केते थर लगा ना हे पुओ गोटे डॉक्टर गोटे पिला बेकू को काटी देले डाक्तर किए तो तांकरी बापा पुओ मुंड कटका आरंभ कले बापा किए पुगे कहला देव देव महादेव शिव शंकर ये गणेश मुंड काटिले हाथी मुंड चोटी करी हे पंडित प्लास्टिक सजाई जम्मा विज्ञान आगे निये जुगे रे शंकर भगवान शिव कौन कले ना गणेश मुंड को काटिले हाथी मुंड जोड़िले मुझे मनु कहूँ जा पुराण कही गोटे हाथी मुंड को जदि गोटे पिला मुंडे जोड़ी दिया जाए से गर्जन करी बर डाल खाइब ना ए प्लस बी होल स्क्वायर बसिब ना डाल चुबेबो किंतु से हाथी मुंडिया गणेश डाकिले व्यास महाभारत लिखिले कौटी लेखनी अटके ना।